Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. This is me, Malik Abdul Ghaffar Kannu, and you are watching our YouTube channel Sarraki Raunak. आज का हमारा खूबसूरत सफ़र मुल्तान टू मदीना एयरपोर्ट। आज हम आपको ज़ियारत करवाते हैं मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ा मुबारक की। इंशाल्लाह आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी, हमारे साथ रहिए। इस वक्त हम मौजूद हैं मुल्तान एयरपोर्ट में, इंतज़ार गाह में बैठे हैं। ये मेरा दोस्त है, अभी हमारा जहाज़ आ गया है। ये देखें, ये मुल्तान एयरपोर्ट है। हमारे साथ रहिए, वीडियो बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। है उन मुसाफिर हजरात के लिए जो फ्लाई दुबई की परवाज FZ318 से दुबई के लिए सफर कर रहे हैं, उनसे गुजारिश है गेट नंबर 1 से जहाज पर तशरीफ ले जाएं। 5 मिनट के बाद बोर्डिंग गेट बंद कर दिया जाएगा। शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाज़ में पहुंच गया हूं, अभी अपनी सीट ढूंढता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह सीट ढूंढ ली, ये बैठ गया अपनी सीट पे। जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से पहुंच गया मदीना शरीफ में। ये मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सैन में मौजूद हूँ। इस वक्त सुबह का मंज़र है, तो इस वक्त माशाल्लाह कोई तहज्जुद पढ़ रहा है और उसके बाद कोई सोया हुआ है। अभी जमात होगी, तो इंशाल्लाह आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी, हमारे साथ रहिए। हम इंशाल्लाह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े का अंदरूनी मंज़र भी दिखाएंगे, हमारे साथ रहिए। अभी सुबह की नमाज का टाइम हो गया है, ये देखें जमात खड़ी हो गई है। अभी आपको ज़ियारत करवाता हूँ मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदरूनी मंज़र और बैरूनी मंज़र। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये मेरा ज़िंदगी का बहुत खूबसूरत और यादगार सफ़र है। मैंने सोचा कि आप तमाम दोस्तों को भी ज़ियारत करवा लूँ। ये मेरा यादगार सफ़र है। अल्लाह पाक नसीब करे आप तमाम दोस्तों को अल्लाह पाक अपने दर पे और अपने महबूब के दर पे बुलाए, आमीन। हमारी दुआएं हैं। माशाल्लाह मेरी फीलिंग्स जो हैं ये मैं जानता हूँ या मेरा अल्लाह पाक जानता है। माशाल्लाह आपने बैरूनी मंज़र देख लिया रोज़ा मुबारक का। अभी चलते हैं मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदरूनी मंज़र देखते हैं। इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा, बहुत बहुत बहुत, क्योंकि इस वक्त मेरा सीना जो है ना बहुत ठंडा है, बहुत सुकून है, बेहद सुकून है। अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को इस दर की ज़ियारत नसीब फरमाए, आमीन। अभी हम चलते हैं रोज़ा मुबारक की अंदरूनी ज़ियारत करते हैं। ये माशाल्लाह मेन गेट है, ठीक है ना, जहाँ से गुज़रते हैं लोग हाजी वगैरह और तमाम मुसलमान यहाँ से गुज़रते हैं और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक की और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक की जालियों की ज़ियारत करते हैं। तो आइए आप तमाम दोस्तों को, तमाम मुसलमानों को भी ज़ियारत करवाते हैं। बस आपने इस वीडियो को शेयर कर देना है ताकि आपकी वजह से मज़ीद मुसलमान भी ज़ियारत कर सकें घर बैठे।
جی ماشاءاللہ یہ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی جالیاں ماشاءاللہ سبحان اللہ زیارت کرتے ہیں، آپ بھی کریں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندرونی صحن کا خوبصورت منظر، یہ دیکھیں ماشاءاللہ، جسے دیکھ کر سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ مینار کے ساتھ قرآن پاک رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ دیکھیں ماشاءاللہ۔ یہ مختلف ممالک سے لوگ آتے ہیں، زیارت کرتے ہیں ماشاءاللہ، یہ دیکھیں۔ ابھی ہم جا رہے ہیں باہر کی طرف، دوسرے گیٹ کی طرف، تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں آب زمزم۔ ابھی ہم جا رہے ہیں آب زمزم کی طرف، یہ دیکھیں قرآن پاک، یہ دیکھیں مینار کے ساتھ قرآن پاک رکھا ہوا ہے، جس کا دل کرتا ہے وہ پڑھ لیتا ہے، یہ دیکھیں ماشاءاللہ۔ مختلف ممالک سے آئے ہوئے حاجی لوگ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آ کر سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، دنیا کی تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ کرسیاں ہیں جس کے اوپر معذور لوگ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، یہ ہے آب زمزم۔ ابھی ہم پانی پیتے ہیں آب زمزم، یہ دیکھیں، یہ گلاس اٹھا لیا، پانی بھرتے ہیں، یہ دیکھیں ماشاءاللہ آب زمزم، ابھی ان کو پیتے ہیں۔ آب زمزم کا پانی پینے سے بہت سی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ ابھی ہم پہنچ گئے ہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گیٹ کی طرف پہنچ گئے ہیں، یہ دیکھیں، آپ نے تصویروں میں دیکھا ہوگا گیٹ کے اوپر اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہوتا ہے، یہ دیکھیں۔ ابھی گیٹ کھلا ہوا ہے اس لیے آپ کو صحیح سمجھ نہیں آئے گا، یہ ہم باہر پہنچ گئے ہیں، یہ دیکھیں ماشاءاللہ۔ آپ ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی۔
جی دوستو ماشاءاللہ آپ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوبصورت منظر دیکھ لیا، ماشاءاللہ آب زمزم بھی دیکھ لیا، اور اس کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اندرونی حصہ بھی دیکھ لیا۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو بہت پسند آئے گی، امید کرتا ہوں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو شیئر ضرور کر دیں تاکہ آپ کی وجہ سے کوئی دوست، کوئی مسلمان زیارت کر لے۔ شکریہ۔